Merci beaucoup mon frère qu'il faut qu'il wali nyumondo nin dongili vraiment nga foli be nin cheba yin billahi armée ambe au kofo saya Mali armée on est ensemble le peuple sont derrière vous ewa Assimi Goïta Sorel Kokala Maïga ni ala sona obe Mali armée au bla condition kono ni armée bla la condition kono nga che jamana be développer dinya bebe nya buika jamana fait ni a mebe ambe ka fko irisi Poutine est Johnny, ni armée tout Poutine mais c'est John, personne. Ni armée ka fuko Amérique, ici. Au lieu cela veut dire que où sebe do ka armée de ma. Ya nanga tanya fe ambe ankanu boro bela jelenfo. Draman Diallo no ye aonyere ka tonde ye. Abdraman Diallo qui faut depuis Mali la vérité kene be togola anga folibiye. No temena kabwe no Mamadou Diawara anga folibiye dante folimina. Mogo fen be kene kono ka bela jelenfo. Anga ton la vérité kene che ani muso présentino tanti Jenaba Kulibali kanaka jama bela jelenfo nambora eno ambe anko maliba jena sugodogo anaka jama ka bela jelenfo faso de nyuma ka betu fo Mali kono Mali koka mogo ye Mali kanu ya famia bala ka Mali deme ka tinya fo ambe nyogon bulu sanga ani wati bela jelena ewa ambo bela jelenfe au bebe andusukun kono ka da kunjumen ka aka wuli ka jona ka chesiri na ka faso kanu o de bela jelen ko ja awni ma fo faso de njugu de mogo munun be faso fe mogo munun bu dambe fe mogo munun ça veut dire que mogo munun te jomaya fe anga foli ba bela jelen ni ambe nyogon bulu sanga ani wati bela jelena tinya ka fo bara ka ke jamana ka jo tinya de toko ko ala ne tinya bla ala bi bla ambe ala ko amba an faso ko foite ambo ni Israël ka ni ala na kira sona foite ambo ni Israël ka e wante ni blade chema an wele kana ko anga Mali jo muso man wele kana an yere de nana faso jo kene ka e wa foite se ka amboya ni ala na kira sona amba gushi fo lahara ne bolmo no temena ka bono ambanga karamogo fu an fa seko no imam diko le saz mogo baw ka mogo ba mogo saballe ka mogo saballe Mali be here fen kono bi grâce à imam diko n'ale tuma wuli subagaw t'a bila n'ale tuma wuli faso den juguw t'a bila n'ale tuma wuli zonw t'a bila n'ale tuma wuli o tun b'a kɛ ça veut dire que o tun b'a passer ɲɔgɔn ma quoi ni buwa tun y'a bila den tun b'a ta n'a cɛ an bɛ diko fo bilahi hɛrɛ fɛn bɛ Mali kɔnɔ grâce à imam diko an b'o fo ka ça veut dire que an b'o fo ka taa buru fiyɛ jugu sago min tun bɛ anw kunna maliyɛn denw bɔra u dɛsɛra la o ye ko sugu bɛɛ kɛ u dɛsɛra mais diko bɔra dɔrɔn a y'a bila an bɛ diko fo ka waliɲuman dɔn n'o bɔra yen nɔ an ka karamɔgɔ n'o ye Asrafu Sirafa ka sara dɔ ye a denkɛ sɔrɔ n'o ye ɲɔrɔnbu ye an bɛ dugawu kɛ a denkɛ ye ala ka a kɛ farijagabɔ ye ala ka kisi ni ɲɔgɔnna ma bu ye ɲɔrɔnbu ye denkɛ a ko kunu k'o ye fitiri sali ka ban ayiwa cɛ dɔ tun b'u ka du kɔnɔ cɛ in ça veut dire que duden do quoi a bɛ bu ye baara ça fait 6 ans wa buye n'a denw u tilara u ka sali la buye denkɛ dɔ bɛ yen n t'a tɔgɔ dɔn bon ko tilara sali la a y'a ka finiw don k'a bɛ support kɛ komi a delilen don support la n'u tilara sali la dɔrɔn a bɛ boli komi u ka du in ka bon a bɛ boli du in kɔnɔ a y'a ka support finiw don k'a b'a ka support kɛ bon a bolitɔla a n'a b'a ka fɛn na ja muru bɛ cɛ in bolo ka ɲɛsin buye denkɛ ma bon ça veut dire a ye muru ta bon muru ye a kɔnɔ kɛrɛda in sɔrɔ mais a ma c'est pas très grave quoi cɛ sera ka maîtriser ka muru minɛ la n ka cɛ jama nana ka a ko tɔ fɛngɛ quoi an b'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma voilà ka kɛ farijagabɔ ye inshallah n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ segukaw fo segu ka bagunukaw fo n'o ye ne yɛrɛ fa ka dugu ye bagunu ɲamɛ fils de bagunu c'est moi n bɛ bagunu cɛ n'a muso bɛɛ fo ka narankaw bɛɛ lajɛlen fo ka balikaw fo ka bagunu cɛ ani muso ka bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen nɔ segukaw n ka foli belebeleba bɛ aw ye n'i y'a mɛn ko Ras Balayira bɛ Faransi bi grâce à Segu
n'i y'a mɛn ko ras balayira bɛ faransi bi grâce à Ségou ne ka ça veut dire que ne taara tunga la Ségou de ka wotoroni pousser ka garijɛgɛ sɔrɔ yen nɔ san kelen ka 140 fara ɲɔgɔn kan 140 an ka mɔgɔw ko nin petini nin kan ka dɛmɛ o de ne lase faransi yan wa Ségou ye jamana barika bɛ yen na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ i y'a faamuya b'a la ni ça veut dire que n'i taara aventure la Ségou bilahi barika bɛ yen na dɛ i tɛ malo wa ça veut dire que i bɛ taa k'i ɲɔgɔnnaw dan quoi an bɛ Ségoukaw fo k'u waleɲuman dɔn Ségou je suis fier de vous wa Ségoukaw ko k'o bɛ Asimi dɛmɛ k'o bɛ Sogɛl dɛmɛ depuis ça veut dire que depuis Ségou y'u ɲɛsin Asimi ma k'u ɲɛsin Sogɛl ma ne ko baara banna pewu ni ninnu kɛra fɛn ka cɛ o y'i lafiyalen ye parce que barika de bɛ Ségoukaw la olu tɛ don ko lankolon na dɛ wa olu tɛ tugu bɛɛ kɔ olu tɛ kɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ sugu minnu fana don olu tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu n'o bɛ ko min na o b'o la parce que Ségoukaw u bɛ maloya u b'u danbe fisa ni fɛn bɛɛ ye u ka hɔrɔnya o t'a falen foyi la ka Ségou cɛ ni a muso bɛɛ lajɛlen fo bilahi Ségou ye jamana barika bɛ yen na kosɛbɛ n bɛ Ségou dɔn i y'a faamuya b'a la ko n baguni bɛ cogo min na n bɛ Ségou dɔn ko n bɛ baguni dɔn cogo min na bilahi o du tɛ yen ma don du min kɔnɔ ka wotoro pousser ka malo bɔrɔ depuis n tɛ se ka malo bɔrɔ yɛrɛ ta kosɛbɛ bilahi depuis n tɛ se ka malo bɔrɔ nin fo mɔgɔw de tun bɛ n dɛmɛ ka malo bɔrɔ ka bila n ka wotoronin kɔnɔ cɛ ka dusu ta ye ka baara kɛ ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ k'an kun da faransi kan grâce à Ségou je suis là an tɛ ɲina Ségou kɔ wa Ségou musow tellement que u bɛ mɔgɔ bonya bilahi waliden ni ça veut dire que waliden n'u yɛrɛ den a bɛɛ de ye kelen y'u bolo quoi Aruna k'i fo Aruna an ka foli bɛ Aruna Hayidara bilahi Ségoukaw Ségou musow tellement que u bɛ mɔgɔ bonya quoi bilahi non cɛ o de la i ma ye Ségou ka di ne ya ne yɛrɛ laban bɛ taa du terrain san Pelengana bilahi ni n ma san Pelengana n b'a san Somonɔso la non Somonɔso olu du terrain tɛ se ka san olu da ka gɛlɛn i bɛ taa Pelengana de walima Misira ninnu tu as vu quoi tellement que Ségou musow bɛ mɔgɔw bonya walahi ne tun bɛ muso min ka doni ta ko Jelika a bɛ Somonɔso de la non mais ko muso ne tɛ ɲinɛ a kɔ quoi ni n taara Mali la fo que n ka taa muso in ɲini quoi bilahi nin ye muso in ye mais comme i b'a dɔn mɔgɔ dɔw o bɛ yɛlɛma tu as vu quoi o bɛ yɛlɛma a dɔw i b'a sɔrɔ u t'u ka du kɔnɔ o bɛ taa tu as vu quoi a dɔw bɛ ten a dɔw fana i b'a sɔrɔ u b'u ka du kɔnɔ sinon ni muso in ye fɛn bɛɛ kɛ ne de Jelika ne de tun bɛ sɔli ka taa ka minɛnw ta mais yanni n ka se yen nɔ n b'a sɔrɔ a ye daraka labɛn tuma dɔ la kami ni i y'a faamuya b'a la kami sogo ani buru ni kafe n b'o sɔrɔ ɲɛ tuma dɔ la n b'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la mɔni tellement que o bɛ se o la tuma dɔ la fana n b'a sɔrɔ ka ala non ni muso in ye ne bonya wa ni ça veut dire que ni fɔlɔla k'a ka minɛnw ta ka taa n'a ye sugu la ça veut dire que journée bɛ jɛya de ka taa quoi journée bɛ jɛya ça veut dire que n'i ma wari sɔrɔ tile kɔnɔ o ye 1500 walima 2000 tellement que muso in kɛra ne fɛ Jelika Ségou Somonɔso la non mais ni n taara Mali la n b'a ɲini quoi ko mugumugu bɛ n kun ni n taara yen nɔ a ye ɲumanya min kɛ n ye n fana bɛ ça veut dire que bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande Mohamed Mayiga n ka foli b'i ye bilahi Ségou ka di kojugu bonya bɛ yen karama bɛ yen u b'u yɛrɛ denw fɛ u bɛ walidenw fɛ ça veut dire que waliden ladon yɛrɛ ça veut dire que mɔgɔ ninnu ka ɲi quoi olu de kɛra Asimi fɛ olu de bɛ ka Sogɛl ninnu dɛmɛ tout va bien an kɔni ne hakili sigilen don parce que mɔgɔbaw don olu t'u da don manamana ko la dɛ ka Ségou cɛ ni a muso fo denmisɛnnin mabakɔrɔ ne yɛrɛ kɔrɔmusoba sigilen bɛ yen nɔ n'a b'an ka groupe kɔnɔ grand sœur de valeur Jojo Ndiaye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an ye faransi cɛkɔrɔba dɔ an y'a ka image ye ko Jean-Louis Audryan n'o ye faransi ministre des affaires a ko Mali tɛ ka ko an ka transition mɔgɔ k'o tɛ ka démocratie bonya wa ko ça veut dire que u tɛ ka faransi bonya olu ka ligne rouge ko depuis Asimi nana ko a y'i pan o kun na k'olu ka ligne rouge ko mɔgɔ tɛ pan o kun na n ko aw ma faamu wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Asimi n ka cɛ ale tɛ maga dɛ bilahi molobaliya tɛ kɛ ale la Asimi Koyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn depuis Modibo Keyita binna an ma masakɛ sɔrɔ komi Asimi
ewa Assimi fa n'a ba billahi a bɛ présidenya de la dɛ mais ko ça veut dire que nin de cɛ in ko diya ne ye quoi Assimi fa n'a ba depuis Assimi kɛra président o bɛ du min kɔnɔ dɛ hali bi o bɛ yen de bɛn de cerveau sigilen tun b'a ba kɛrɛfɛ image bɛ yen billahi i b'a dɔn ko danbe bɛ ninnu na quoi mɔgɔ dɔw n'u denw kɛra président ye an ka suɲa n'an ma suɲa an ye dangaden ye i y'a fɔ komi Gassama y'a fɔ cogo min na ko IBK ka fanga bɛɛ de b'a suɲa ni ne ma suɲa ko ɲɛ fo fa bɛ banni kɛ mais Assimi filɛ nin ye walayi ne yɛrɛ ye Assimi ba photo ye quoi ɲaji fila bɔra de quoi bilahi o bɛ ça veut dire que o ka so a bɛ komi anw tun bɛ so minnu kɔnɔ Mali la quoi o ka so ninnu bɛ ten de quoi hali bi bilahi Assimi ala ka barika don i la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma ala ka ni jugu ntanya mɛn ala ka ni jugu se i la Sogɛl Kokala Mayiga a ye discours dɔ kalan Segu n bɛ tila ka kala nin de ye cɛkisɛya ye Sogɛl Kokala Mayiga a ye discours dɔ kɛ Segu wulu minnu bɛ kule la mɔgɔ minnu ye Mali ci k'an ka miliyari suɲa non Sogɛl y'u gosi dɛ non ko cɛ y'u gosi quoi ne yɛrɛ ye vidéo in lamɛn plus de 10 fois n ye vidéo in lamɛn k'a lamɛn tellement que Sogɛl non cɛ don dɛ bilahi wara don o de la u bɛ kule la ko Sogɛl ka bɔ yen wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Faransi ministre des affaires étrangères Jean-Louis Odrian a kumana kunu ko olu taara Union européenne na ko bɛna sanction ta Mali kama ko Mali dansago Mali olu ka ligne rouge ça veut dire que Assimi Sogɛl u y'u pan o kunna u to olu lamɛn ko mɔgɔ dun man ka se olu ka ligne rouge ma olu ka ligne rouge ye mun ye ka Afrique k'an joli min k'an kɛ i n'a ko npɛbɛtɛni n'u y'an bila ka taa yan fɛ an bɛ taa yan fɛ n'u ko ko an k'an da an b'an da ça veut dire que ka jamana kunturu k'a kɛ i n'a ko min non n t'a dɔn quoi ça veut dire que fɛn min tɛ bɛn olu ma ko fo k'o de kɛ anw na diyagoya molobaliya min tɛ se ka kɛ olu la ko fo k'o de kɛ anw na masakɛ tun tɛ an bolo mɔgɔ ko tun bɛ an na k'a daminɛ depuis Modibo Keyita binna fo bi mɔgɔ ko tun bɛ an na mais an ye mɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ min tɛ sɔn jɔnmaya ma mɔgɔ min tɛ sɔn molobaliya ma o de ma bɛn Faransɛw ma ko anw ye ça veut dire que k'anw sera olu ka ligne rouge ma olu ka ligne rouge tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ça veut dire que Mali ka to jugu sagoya la u ka anw joli min k'an ka jamana ci k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ça veut dire que ka Mali kɛ jugu sago jamana ye olu taara kun min kama paga tɛ ka ɲɛnabɔ k'an kana kuma o kan ça veut dire que Mali an ka duguw ka jeni i y'a faamuya b'a la population ka sa olu kɔni bɛ nɔ dɔrɔn ko ça veut dire que u nana kun min na n'o y'u ka intérêt ye k'an ka sanu suɲa i y'a faamuya b'a la olu ka to yen waati min na anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ça veut dire que olu bɛ ka kɛ sanutigiw ye olu bɛ ka kɛ sanu bana ye olu de troisième ye hali Falibo t'u ka dugukolo duguma Faransi hali Falibo a t'u ka dugukolo duguma mun de olu kɛ troisième ye u taalen Mali ni bi cɛ 2010 depuis 2013 ni bi cɛ o de y'u kɛ ça veut dire que o y'an ka sanu bɛɛ suɲa a ko anw ka to jugu sagoya la n'o ko k'an ka bo kɛ n'o ko k'an k'an da ça veut dire que a bɛ komi ala ye olu da ministre ye anw gɛngɛ lagatɔ dɔw ye ne wele o don ko n ka cɛ k'i janto i yɛrɛ la dɛ k'i bɛ Faransi dɛ ne tɛ jugu sago den ye dɛ ne nana tunga la kun min na ne b'o dɔn ne tilara pewu k'an yɛrɛ ka avenir dilan k'an denw ka avenir dilan Faransi papier filɛ ne bolo yan n'a ka di o k'a minɛ bi ne bɛ balo hɛrɛ ni baden kɔnɔ ayiwa ça veut dire que ala de bɛ mɔgɔ kɛ faama ye ka tila k'i kɛ fantan ye dɛ mais ne bɛ cogo min na bi walahi ça veut dire que hali ni ne tɛ u ka papier d'u ma ne bɛ balo hɛrɛ ni baden kɔnɔ anw tɛ sɔn jɔnmaya ma dɛ tiɲɛ dalen bɛ kɛnɛ kan anw tɛ sɔn u ka papier de filɛ nin ye titre de séjour a filɛ nin ye ne de photo b'a kan hali n'u y'a minɛ bi ne bɛ balo ne tɛ n faso labila foyi ye jugu sago dɔw ye n wele Balayira n'aw ma sabali a bɛ Faransi denw b'aw bolo musow b'aw bolo a donna ta bɔra ta n ko e m'a faamu o ala ka hinɛ e la k'i dayɔrɔ sumaya ala yɛrɛ ko limaniya fɔlɔ k'o ye faso jɔ ye an sigilen bɛ juguw bɛ an kan a ko an kana firifiri an sigilen bɛ faden sagow u taara anw ka jamana la depuis 2013 non depuis 2012 fo bi don o don kunu ka fisa ni bi ye o bɛ taa don min na bolodimi de tun bɛ an na bi ɲadimi bɛ an na kunkolodimi bɛ an na
kandimi be ana nyindimi be ana ya faamuya b'a la yɔrɔ tɛ an farikolo la min tɛ an dimi ko an kana médecin wɛrɛ ɲini k'an ka to olu bolo faden sago denya la Assimi ko ça veut dire que fo a da joli ma fo a kunkolo ni piki Assimi ko fo a kunkolo ni piki sinon Mali wa ale b'a jɔ dɛ Sogɛl i ma ye depuis Assimi ko k'a bɛ Sogɛl ta France bolila ka taa ko a kana Sogɛl ta dɛ ko Sogɛl tɛ hinɛ wa ko ni Sogɛl ko n ka cɛ ko n'a ya ça veut dire que ko n'a donna ko o ko la ko a donna o la dɛ ko a kana Sogɛl ta Assimi ko jamana kɔnɔdenw de ko ale ka Sogɛl ta ko n'ale banna ka Sogɛl ta ko guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔ o ye Assimi to a ye Sogɛl ta cɛ anw ye sɛgɛn min kɛ Ala t'a kɛ fu ye sa depuis 2013 depuis 2016 anw b'an sen kan an bɛ kuma na réseaux sociaux sanfɛ komi wulu fatɔ munna faso kanu ça veut que anw faso danbe de bɔra la anw bɛ kɛlɛ la pour que anw faso danbe ka segin an ma depuis 2016 fo bi an bɛ kule la Ala b'o sɛgɛn kɛ fu ye o ça veut que an ye kɛlɛ min kɛ dɛ o de taara wolo hɛrɛ la o hɛrɛ ye jɔn ye comment ça s'appelle i y'a faamuya b'a la hɛrɛ fɔlɔ ye jɔn ye Imam Dicko le sage a wulila k'i jɔ ka fara an kan k'an dɛmɛ hɛrɛ filanan Assimi sabanan Sogɛl wa Mali jɔra banna Mali jɔra mɛnna wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a Faransi ministre des affaires étrangères a kumana kunu a k'olu ni Union européenne ye ɲɔgɔn ye k'o bɛna sanction ta Mali kama sanction tɛ dɛ bilahi hali n'aw ye Mali kɛ dɛbɛ ye k'a kuru bilahi maliyɛnw bɛ balo hali n'u ye Mali kɛ dɛbɛ de ye k'a kuru maliyɛnw bɛ balo ko Mali transition mɔgɔw k'o tɛ ka démocratie bonya k'u ma sɔn élection ka kɛ k'u ma sɔn nin ka kɛ a donna ta a bɔra ta nin bɛɛ nkalon ni Assimi tun y'a to ta la komi Bandaw y'a to ta la cogo min na walahi o tun tɛ kuma ni Assimi tun ye Mali t'u bolo komi Buwajan ye Mali d'u ma cogo min na walahi o tun tɛ kuma mais Assimi nana n ka cɛ u bɛ fɛn fɛn na Mali kɔnɔ Assimi y'a bɛɛ tigɛ Assimi ye robinet de datugu an man kɛnɛ san joli kɛlɛ min filɛ Mali kɔnɔ n'a nana Faransi tile kelen o kɛlɛ ɲɔgɔn delila ka kɛ Faransi yan tile kelen o y'a ban kɛlɛ min filɛ Mali kɔnɔ dɛ a tun daminɛna yan de u taara boîtew jeni i y'a faamuya b'a la ka t'u ka fɛnw faga yan sarali o don o ye tiɲɛni bɛɛ kɛ yan tile kelen u y'a lajɔ mais anw fɛ san 10 don o don kunu ka fisa ni bi ye ko non ko an kana yɛlɛma don ko la an ka to olu bolo i y'a faamuya b'a la jugu sagoya la k'an ka jamana bɛɛ minɛ olu bɛ Kidali maliyɛnw tɛ se ka taa Kidali o tɛ bingali ye olu bɛ Moti ba kɔfɛ mais anw tɛ se ka taa yɔrɔ si Mali tɔ kɛra Bamako de diɲɛ maa bɛɛ sigilen ɲɛna ni ninnu nana sigi ko démocratie dulonnen bɛ basigi de la démocratie dulonnen bɛ lafiya de la ni lafiya tɛ yen démocratie tɛ se ka kɛ aw bɛna mun de fɔ anw ye a tɛ passé a tɛ don anw kunkolo la démocratie cela veut dire quoi ni basigi bɛ yen ni lafiya bɛ yen ni lafiya tɛ yen démocratie va te faire foutre o bɛna mɔgɔw ɲɛ kɔni de Mali bɛ ka démocratie sɔsɔ ni démocratie ka di aw ye pour que aw tɛ bingali dabila ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw ka nafolo suɲɛ ka mɔgɔw ka dugukɔnɔfɛn suɲɛ i y'a faamuya b'a la ka taa guerre lawuli mɔgɔw ka duguw la ka taa Kadafi faga a ma min a ma bɔn aw bɛna aw jɔ aw ɲɛna ko aw ye démocratie mɔgɔ ye mais va te faire foutre aw bolo ça veut dire ko an bɛ ji min na ninnu de ya démocratie mais ko ni ne ye ninnu ye quoi olu bolo ko hali bi ko anw ye ancien modèle ninnu de ye quoi nous sommes des anciens modèles i n'a ko Buwa IBK tun bɛ cogo min na i n'a ko Buwajan tun bɛ cogo min na olu bolo ko anw génération les nouvelles générations anw ye baganw de démocratie laïque ka taa Kadafi faga a ma min a ma bɔn ka na kɛlɛ congo anw kunna Mali la jagoya pour que an k'u wele u kana an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ olu de y'a fabriqué Mali kɔnɔ munna pour que an k'u wele ka na a n'u nana an ka jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen u b'a bɛɛ suɲɛ parce que jugu sagow b'an kunna mais ça c'est fini la France ne bɛ yan de dɛ ne y'a fɔ n'a ka di aw y'a ka sɛbɛn minɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile k'an faso labila molobaliya min tɛ se ka kɛ aw la o bɛ ka kɛ anw na jɔnmaya min tɛ se ka kɛ aw la aw bɛ c'est à dire que k'anw ka ɲɛmɔgɔw kɛ i n'a ko
ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ anw kun na k'u kɛɲɛna ko bilakoro fara saba ni Macron n'a ka musokɔrɔbaw dimina yan dɔrɔn n'u ye Mali an ka cɛkɔrɔba ninnu wele bɛɛ bɛ boli Cameroun ni président filɛ nin ye hali a tɛ se ka tagama Macron b'u wele n ka cɛ min ko kumasulu de quoi Gabon président filɛ nin ye handicapé total Gabon président Macron ma déplacé ka taa o fɛ banabagatɔ mais Ala ye nin de fɔ Ala m'o de fɔ wa ko ni diɲɛ laban sera ko banabagatɔw de bɛ wuli ka taa mɔgɔ kɛnɛmaw fo Ala ka sahaba de y'o nin fɔ dɛ ko ni diɲɛ laban sera mɔgɔ minnu ka kɛnɛ i y'a faamuya b'a la olu tɛ déplacer ka taa banabagatɔw lajɛ dɛ banabagatɔw u sigilen bɛ fauteuil wurulan kɔnɔ nin kuma in fɔra mɛnna dɛ o de filɛ nin ye o e ni Ala n'a kɛ tɛ bongo fo Macron b'a minɛ de sinon hali a tɛ se ka jɔ n'i m'a minɛ dɔrɔn a bɛ bin o de bɔra fo kilomètre 100 joli ka na Macron petini lajɛ yan non mais n ko n ka cɛ les nouvelles générations la n ka cɛ ni sankolo b'aw bolo a y'a bila ka jigin anw t'an faso labila foyi ye saya don balo tɛ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa depuis ne nana Faransi 2010 ne jɔrɔla ni n ka avenir de ye ne ka avenir o jɔli banna pewu n denw ka avenir ne ye n ka so jɔ ka ban dugukolo 8 bɛ n bolo dugukolo 8 bɛ n bolo miliyɔn 50 bɛ sɔrɔ n ka compte la ne bɛ mun ɲini Ala fɛ et ni ne natara mɔgɔw la i y'a faamuya b'a la ni ne bɛ siran Ala dɔrɔn de ɲɛ mɔgɔninfin ko an bɛ Faransi dugukolo kan an b'u ka fɛn kan o bɛ ka bin an kan ko an kana kuma n'an kumana k'u b'an bila ka taa Mali la u kana an bila ka taa Mali la de k'an bila ka taa lahara Faransi bɛ nkalon de kan Faransi bɛ bin mɔgɔw kan Faransi de ye Afiriki ci i y'a faamuya b'a la Afiriki jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Faransi de ye race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris o kana an bila ka taa Mali la de u ka papier nin filɛ an kun yan n'a ka di u k'a minɛ on n'a rien à foutre ni Français o ne ka papier minɛ depuis 2010 ne nana Faransi 2010 une semaine ye baara sɔrɔ hali bi n b'o baarakɛyɔrɔ de la une semaine n'u y'u ka papier minɛ n ka droit u b'a bɛɛ gosi ka na n bɛ sɔrɔ k'an ka minɛnw cɛ ka taa Mali la c'est comme ça on n'a rien à perdre n'u tun ka ɲi mɔgɔ si tɛ se u ma mais u ma ɲi de n'u tun taara Mali la gagnant aw bɛ dɔ sɔrɔ anw fana bɛ dɔ sɔrɔ mais olu ko non ko anw tɛ hadamaden yɛrɛ ye Ala ye anw da tɔɲɔ de kama olu k'a bɛɛ sɔrɔ ka tila k'anw faga an ka fɛn nɔfɛ et aw taara Mali la sanu bɛ yen pétrole bɛ yen an n'an ka ɲɛmɔgɔw ka kuma hali an ka kɛ yɛrɛ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la aw ka 60 ta anw ka 40 ta an denw ça veut dire que an balimaw ni ka kisi nin guerre kunta in ka bɔ Mali kɔnɔ ayi olu ko k'u k'a bɛɛ de ta ka tila ka an faga fantan minnu bɛ ka faga u ma min u ma bɔn sanu t'u bolo pétrole t'u bolo foyi olu bɛ ka faga fu mun kosɔn k'an ka jamana yɛrɛ minɛ an na malidenw ni maliya yɛrɛ ça veut dire que Faransi bɛ fɛ ka min yɛrɛ kɛ dɛ Mali an ka dugukolo yɛrɛ an n'o man kan tuguni yɛrɛ de jamana min tɔ tora Bamako dɔrɔn ye u ma bɛɛ minɛ an na k'an kana kuma aw ka nali ma foyi ɲɛ Mali kɔnɔ k'an kana o fɔ k'u ka sɔrɔdasiw sara Mali kosɔn aw ka sɔrɔdasiw ma sa Mali kosɔn dɛ u sara aw ka intérêt de kosɔn aw kana dan ka sanction bi Mali kan dɛ a ye Mali kɛ dɛbɛ ye k'a kuru k'a bila ye Mali bɛ balo ko demi-carte cela veut dire quoi mais ko ninnu bolo cela veut dire que ninnu bɛ farafin kɛ mais je comprends pas demi-carte dulonnen bɛ basigi ni lafiya de la aw welela ka bɔ Faransi depuis 2013 k'a ka Mali kɛlɛ ban Mali kɛlɛ ma se ka ban aw bɛna ko an ka vote kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jugu sago dɔ kana min b'olu sago kɛ o de banna o tɛ kɛ dɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini sanction tɛ dɛ ça veut dire que a ye taa kogo ka kogo ja ka kogo i y'a faamuya b'a la ka kogo jɔ dugukolo duguma fo kabakolo la k'a kɛ ka Mali koori Maliden tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ so ye n'a ka di aw ye aw y'o kɛ ka Mali kɛ i n'a fɔ ka sansaran kɛ Mali la quoi ka Mali kɛ ko misi wɛrɛ i y'a faamuya b'a la ka kogo jɔ duguma fo kabakolo ka Mali lamunu n'a ye Mali kana bɔ depuis ne makɔrɔ ye don min na ni musokɔrɔba date bannen de b'a bolo musokɔrɔba san 100 o de ne ko nin ye jugu sago ni ɲɔgɔn jugu sago yɛrɛ mana Faransi wa ɲɔgɔn dictature tɛ yen dictateur ba a bɛ komi
ne tun bɛ baara la suraka dɔ bolo n'a ko ko i ka taa nin baara kɛ e bɛ baara kɛ mun ça veut dire que ne bɛ baara kɛ n yɛrɛ de kosɔn surakakɛ ne tun bɛ baara kɛ surakakɛ dɔ bolo ne tun bɛ baara kɛ n yɛrɛ de kosɔn mais n'a ko ne ka taa nin baara kɛ ni ne ko ayi non je suis fatigué n tɛ se ka taa kɛ a b'a fɔ ko ni ma taa kɛ dɛ n b'i bila ka bɔ baara la n k'i kana n bila ka bɔ baara la dɛ n faga siɲɛ kelen ne de ça veut dire que ne de tun b'a ku tigɛ ne bilayi o waati papier yɛrɛ tun tɛ n bolo dɛ ne de tun b'a ku tigɛ fo maraka dɔ b'a fɔ ah Balayira papier t'i bolo i cɛ i ka farin nin cogo la n ko ne tɛ sɔn jɔnmaya ma dɛ jɔnmaya bilayi ne bɛ ça veut dire que ne bɛ préférer de ka taa n jɔ misiriba da la ko dala gɛrɛ bɔ a y'a di nɛnɛ ma i sɛbi de la o ka fisa ni jɔnmaya ye et wa Macron le plus dictature du monde Macron y'o de quoi dictateur ba n'i ma sɔn olu ta ma dɔrɔn u b'u fanga de yira mais o banna diɲɛ kɔnɔ Mali ye malidenw de ta ye wa a bɛ kɛ malidenw de sago ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a k'u y'u ka minɛnw cɛ k'u bɔra Kidali ni k'u bɔra dugu dɔ la Ala ka se ni aw ɲuman ye ŋaniya juguya min bɛ aw kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma a bɛ segin aw yɛrɛ ma wa ni Mali tilara aw la Afiriki bɛɛ bɛ tila aw la ni Mali tilara aw la ni Mali sera ka nin combat in gagner ça veut dire que Afiriki bɛɛ b'a tɛgɛ bɔ aw bolo n'a kɛra a tɛ fɔ aw ma ko jamanaba aw bɛ kɛ jamana fitinin ye aw laban bɛ visa ɲini ka taa Afiriki ka taa anw ka jamana kɔnɔ sanu bɛ yen pétrole bɛ yen jama bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo aw ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ gagnant gagnant ala mɛ ko ala kana i bɛ ka ɲɔgɔn président di Mali ma ko mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko ko Alifa man ɲi Alifa de ye Mali ci Alifa ma Mali ci dɛ le temps de IBK Français ma fɛrɛ Mali ma IBK de tun bɛ nin ko in bɛɛ duguma le temps de Alifa IBK était le premier ministre ale tun ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye il a fait 6 ans ministériya la ça veut dire que Mali yɛrɛ ci bilayi cɛ tɛ muso tɛ IBK kafiri jugu sago in don a tun bɛ Musa ka fanga la a nana Alifa ka fanga la wa ça veut dire que fanga si ma na Mali kɔnɔ a ma min kɛ wa ale de ye Mali bɛɛ ci ka Mali de Faransi ma ka Faransi sago kɛ hali Musa ka taa na mɔgɔ bɛ k'a fɔ Musa tɛ dɛ IBK de tun bɛ yen k'an ka marifaw bɛɛ jeni k'an ka sɔrɔsiw ça veut dire que ka Mali ta tiɲɛ ala kana nin den jugu sago ɲɔgɔn di Mali ma nin ka kabila ala k'o bɛɛ kɛ wotoro pusela ye ça veut dire que ala kana fanga di nin si ma nin si jugu sugu ninnu ala kana barika don o la mɔgɔ yɛrɛ ka ban i yɛrɛ ye quoi ban yɛrɛ ye a bɛ fɔ nin tigilamɔgɔ de ma ko ban yɛrɛ ye Saran Jalo n ka foli bɛ Morgan k'i fo aw bɛɛ lajɛlen fo Jusqu'à maintenant n ka foli b'aw ye Madi Fofana n ka foli b'i ye i y'a faamuya b'a la Faransi an ka Faransi ministre des affaires étrangères la mɛ olu bɛ kule sugu bɛ jɔ u tellement k'u dɛsɛra nka cɛ f'a bɛ fɔrɔntɔ nka cɛ f'a nɛnɛkili bɛ jɔ cɛ Mali ka bon dɛ nin jamana dumaba in ni ne ye malidenw ye k'an bɛ tulonkɛ kɛ ni Mali ye quoi ala Modibo Keyita ka Mali Baba Modibo Keyita ka Mali ja Mali ka bon dɛ anw de b'u balo n'u m'a fɔ ko RSA bɛ Faransi yan dɛ n'i tɛ baara la i bɛ taa chômage la dɛ n'i tɛ chômage la i bɛ kafu touché dɛ ja an de bɛ nin bɛɛ d'u ma o bɛ diya fɛn fɛn kɔnɔ yan métro o étage belebelebaw sirabaw o nin bɛɛ bɛ bɔ Afiriki de ko hali mɔnɛ an ka mɔnɛ o bɛ nafa min sɔrɔ a la a ka bon hakili ma k'an kana nin si fɔ an ka sa jɔn ça veut dire que olu nana ko jɔnya banna dɛ démocrate dɛ a donna ta mais olu bɛ min kɛ Afiriki la bilahi a ka bon hakili ma mais u bɛ na n'u da baara ye égalité fraternité démocratie solidarité pitité t'i mako la nin bɛɛ ye da baara de o tɛ farafin fɛ mais an bɛ ɲɔgɔn na dɛ anw bɛ Faransi an bɛ ala ta fɔ dɛ wa anw ka video an t'a supprimer dɛ aw b'anw sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju sɔgɔ aw ye bingalikɛlaw de ye wa aw de ye Afiriki ci o bɛ don aw tuloden kɔnɔ race Balayira de l'homme tranquille depuis Paris jɔn de ye Kadafi faga a ye Kadafi faga a ye mun kɛ aw la ka Kadafi faga ka na kɛlɛ imposer Mali kɔnɔ pour que an k'olu wele ka na o kana an ka sanu n'an ka fɛnw suɲa sinon kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu ka kɛlɛ don jihadistes minnu bɛ Mali kɔnɔ ça veut dire que hali u ka samara t'u ta ye hali u bo t'u ta ye o bɛ marifa bɔ min o bɛ pick-up bɔ min o bɛ 4x4 bɔ min ça veut dire que o bɛ mais cɛ on n'est pas con on n'est pas bête Faransi de bɛ nin bɛɛ d'u ma Sogɛli ye nin bɛɛ fɔ yan
France de b'u armée France de b'u degi kɛlɛ la France de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko an kana nin de fɔ i bɛ France depuis ne mana France tɛ balo wa mɔgɔw tɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ ka balo wa mɔgɔw tɛ Burkina n'u bɛ ka balo wa le pays le plus pauvre Niger mɔgɔw tɛ n'u bɛ ka balo wa mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ an ka fisa n'olu ye an bɛ Ala de ta fɔ limaniya fɔlɔ-fɔlɔ o ye fasojɔ ye France ye bengelikɛla de France ye kafiri de France ye mɔgɔ fagalaw de France de ye Afrique ci u ka intérêt kosɔn ka mɔgɔ dɔw faga pour que aw ka lafiya bilahi don dɔ bɛ na bilahi n ye n kali Ala la jiwo bɛ taa ni dugu ɲɛ bilahi n ye n kali Ala la tellement que u ka tɔɲɔ barika ka bon o bɛ tila kɔni u sugu n'u dabara ye comment ça s'appelle immigré an tɛ papier di aw ma aw bɔra yan aw ka ciya yan ka taa anw ka dugu ci a ko an kana na yan bilahi tellement que ninnu ye Afrique tɔɲɔ ka Africains tɔɲɔ n ye n kali Ala la ni Afrique jɔra Afrique densɛbɛ Afrique silamɛ hali n'i y'a ye bi France n'u jiwoyo tɛ ka taa n'u ye dugukolo tɛ ka jigin n'u ka bâtiment n'u ka fɛnw ye bilahi silamɛw de bɛ yan sinon dugu dɔ bɛ yen nɔ n ka cɛ dugukolo de bɛ ça veut dire que dugukolo de bɛ dayɛlɛ dugukunturu bɛ jigin a kɔnɔ ye mais n'i y'a ye balawu tɛ ka jigin France yan silamɛw de bɛ yan ni Afrique jɔra silamɛw bɛɛ bɛ taa ka bɔ Ala ka balawu bɛ jigin aw kan parce que aw ye kafiriw de ye mɔgɔ tɔɲɔnaw an k'u ka ministre kolon lamɛn olu bɛ kule sugu bɛ jɔ an mago si tɛ aw la n'aw tun ka ɲi mɔgɔ tɛ ban aw la n'aw tun ka ɲi kuma tɛ caya nin cogo la n'aw tun sera ka baara kɛ Afrique ka Mali lakana ka Mali kisi nin guerre jugu ma walahi kuma tun tɛ caya ta mais aw bɛ yen nɔ paga don o don kun ka fisa ni bi ye Maliyɛnw de bɛ ka sa aw tɛ sa Maliyɛnw bɛ Bamako tɛ se ka taa Kidali mais aw bɛ Kidali ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ko an kana nin de fɔ a bɛ fɔ piyan i b'an sɔn tasa min kɔnɔ a ju sɔgɔ depuis sa mana kɔlɔnda ɲiginnen don depuis sa mana kɔlɔnda ɲiginnen don. Donc ce matin, la réunion des ministres des Affaires étrangères a abordé en particulier la question du Mali et en particulier la mise en œuvre de sanctions à l'égard des autorités du Mali qui ne mettraient pas en œuvre le processus de transition démocratique, en répondant en cela à la demande de la communauté économique des États d'Afrique occidentale, la CEDEAO, qui avait sollicité à cet égard les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Depuis la transition, ça veut dire que côté ka Mali segi a dambe minan kono o te ka malidenw sago kɛ jɔn de y'a fɔ o ye n'i taara Mali kɔnɔ bi maliden bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ maliden bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ mais comme o tɛ ka aw sago kɛ aw bɛ n'aw jɔ ko dépôt nana ko tɛ ka sariya bonya o tɛ ka baara foyi k'a kɛcogo la mais aw bolo k'an bɛ ji min na n'u ye yan aw bolo k'anw ye faden sago de faden sagoya o banna ancien modèle minnu tun bɛ an y'olu bɛɛ gɛn ka bɔ yen IBK tun ye ancien modèle maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ faden sago aw tun bɛ se k'olu de bagabaga Asimi tɛ bagabaga Sogɛl tɛ bagabaga ni saya tɛ aw ma olu tolitɔla don cɛkɔrɔba a dati bannen don hali a tɛ se ka fiɲɛ sama a sɛgɛnnenba kunkolo bɛ ko walawala jugu sago hali e tɛ se ka wari diya bɔ tuguni cɛkɔrɔba bɛ t'i sigi Maliyɛnw dépôt nana a donna ta a bɔra ta o tɛ ninnu tɛ aw sago kɛ sa ninnu tɛ aw sago kɛ irisi bɛ na Mali kɔnɔ ça veut dire que aw ka base tɔ minnu bɛ olu bɛɛ b'u kunna kala ta ka bɔ yen on n'est pas besoin de vous n'aw tun y'a kɛ ka ɲɛ an tɛ se yan ma n'aw tun y'a kɛ ka ɲɛ bila Maliyɛn tɛ fisuruwale aw ka taali fɔlɔ min kɛra 2012 n'a ye jihadisiw gɛn ka taa fo Kidali aw selen Kidali de aw y'aw jɔ yen ka mɔgɔ mais ko Maliyɛn dɔw y'u denw tɔgɔ da aw la o ma kɛ Mali kɔnɔ wa Maliyɛnw ma tɛgɛrɛ fɔ aw kun ye Faransaw la kun ye k'u den tɔgɔ da Faransaw la o ma kɛ yan mais aw nana tila ka mais cɛ a tɛ passé an ka cɛkɔrɔbanin lamɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ dati bannen don tellement que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en soutien des sanctions qu'eux-mêmes ont prises à l'égard de certaines autorités du Mali qui ne mettent pas en œuvre les décisions de la transition démocratique.
Et donc, nous avons été Demkarti te dɔwɛrɛ dɛ aw bɛ kojugu min na Mali kɔnɔ aw b'o de dabila ka hinɛ mɔgɔw la joli bɔ min bɛ Mali kɔnɔ k'o bali o ka kɛ Mali ka segin Maliya la o de ye Demkarti ye mais en tant que an ka duguw bɛ ka jeni en tant que lakana tɛ an ka malow bɛ ka jeni aw bɛna mun Demkarti de fɔ anw ye sɔrɔdasi 15,000 de bɛ Mali kɔnɔ jahadisiw tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1,000 kan. Aw dɛsɛra ko ça veut dire que k'olu daga bɔ Mali kan aw bɛna aw jɔ aw da la ko Demkarti cela veut dire quoi VPR mais moi je comprends pas mais ko ninnu bolo k'aw ye baganw de ye quoi Demkarti se ka kɛ jamana kɔnɔ ni basigi tɛ yen Demkarti se ka kɛ jamana kɔnɔ ni lafiya tɛ yen e bɛ taa min aw welela de ko cela veut dire que Mali tɔɲɔnen don malidenw tɔɲɔnen don se tɛ an ye dabali t'anw ye aw kana anw dɛmɛ an bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka lafiya cogo min na lafiya tɛ yen don o don kunu ka fisa ni bi ye e bɛ n'i jɔ anw ma ko Demkarti va te faire foutre Demkarti nkalon kan Demkarti nkalon kan mais o tun ye kunu de ye sa a b'o fɔ cɛkɔrɔbanin ninnu de ye i bɛ ka ninnu jugu sago ninnu n'u kɔnɔ bɛ ko fila n'u ba o tɛ fɔ anw ye bi. N'i bɛ fɛ Demkarti ka sabati jamana kɔnɔ o ka sɔrɔ lakana bɛ yen jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ ça veut dire que cogo min ka di ça veut dire que tout va bien quoi Demkarti bɛ se ka na o kɔnɔna na basigi tɔ min na lafiya tɛ e bɛ n'i jɔ anw da la ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'o tɛ ka Demkarti bonya aw ye Demkarti bonya depuis 2012 aw bɛ Mali kɔnɔ aw nana ko aw bɛ san 1 de kɛ Mali kɔnɔ san 1 pa paga ma ɲɛnabɔ aw bɛ Demkarti don wa aw ye IBK bolo tɔrɔ min ka bila kɔfɛ ko n'aw aw bɛ don Mali kɔnɔ ko aw bɛ don ni fɛn fɛn ye ko kana vérifier douanier kana minɛn lajɛ douanier kana ka mobili lajɔ douanier kana foyi kɛ ka Mali kɛ i n'a fɔ aw b'aw baw de ka ganforo kɔnɔ aw bɛna Demkarti fɔ anw ye Faransi yan i y'a faamuya b'a la Asimi mais ko ninnu bɛ anw miiri baganw de ye quoi bilahi Faransi yan i ni Ala na kɛ cɛ Asimi bɛ se ka wuli ka na ko k'a bɛ don ni fɛn dɔ ye n'u ma lajɛ mais ninnu tun bɛ don Mali kɔnɔ n'u ka sanubɔ masiniw ça veut dire que n'u ka fɛn kolon i y'a faamuya b'a la ka ko bɛɛ da anw kan ça veut dire Macron yɛrɛ bɔra Faransi yan a ma se IBK ma Bamako ka taa jigin Kidali ninnu bɛ na ko Demkarti cela veut dire quoi bonya ka bɛɛ ka hakɛ di a ma aw bɛ mɔgɔ bonya aw bɛ mɔgɔ bonya ni y'i sɔrɔ yen nɔ i n'i kunkolo bilahi ni y'i sɔrɔ yen nɔ i kunkolo n bɛ piki jigin a kan cɛkɔrɔba lagasa i si sera retraite tɔ t'a la tellement que Macron bɛ se ka nin manipuler Macron bɛ se ka nin godo komi ko i y'a faamuya b'a la ko nin fɛn ale si sera retraite mɔgɔw k'a ka taa lafiya hali ni e ye miliyari sɔrɔ bi i tɛ se ka dun i sɛgɛnna tora hali a ye cogo fila a bɛ ka fasa a bɛ ka ban bana de bɛ a la man kɛnɛ hali ni nin e k'a lajɛ e ka nin aw tɔ bɛɛ tora tulo de tulo ni depuis lahara i b'a tulo de depuis n'a bɛ bɔ avion kɔnɔ i b'a tulo de ani kunkolo walawala in e de bɛ n'i jɔ anw da la ko Demkarti aw bɛ ka bin anw kan Demkarti aw bɛ ka sariya sɔsɔ Demkarti aw tɛ ka hinɛ anw na ko min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yan jahadisi hakɛ ni min bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ se ka na kalo 1 kɛ aw da la yan k'aw ka duguw jeni i y'a faamuya b'a la k'aw ka malow jeni ka fɛn bɛɛ kɛ aw la o bɛ se ka kɛ yan a bɛɛ dan tile 1 de ma a tɛ kɛ mais pour que aw bɛ anw fɛ yen nɔ o tɛ ka ban cela veut dire qu'il y a quelque chose o de ban waati sera Asimi bɛ préféré ka taa lahara de o ka fisa k'aw sago kɛ anw bɛ préféré de ka taa lahara ka taa Mali la o ka fisa anw ka makun nkalon kan k'an bɛ Faransi n'an ye dɔ f'u ma k'u b'an ka hɛrɛ tigɛ an na u b'u ka papier minɛ u b'an bila ka taa Mali la u kana dan k'an bila ka taa Mali la dɛ u k'an bila ka taa fo bunkuntinti an b'an faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan la honte la déception totale aw bɛ Demkarti yɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ wa aw bɛ se mɔgɔ minnu na a bɛ taa Demkarti boli olu de kan aw bɛ se mɔgɔ minnu na a ka sariya bɛ boli olu de kan sinon sariya b'aw bolo wa cɛ an ka ɲɔgɔn bonya dɛ vieux père i jɔ n k'a ka kuma tɔ k'a la n ka tɛmɛ komi barika tɛ olu la olu tagatɔ yɛrɛ don ka bɔ Mali la. L'égard de certaines autorités du Mali qui ne mettent pas en œuvre les décisions de la transition démocratique. Et donc, nous avons été solidaires et déterminés dans cette direction. C'est un point important que la France avait sollicité et qui a été largement partagé. Par ailleurs, il y a aussi affirmation et volonté commune de décider du cadre juridique
de sanctions qui seront mises en œuvre contre la société Wagner. Cette société qui est une société russe utilisant d'anciens militaires russes basés... Société Mimbena Mali kono kunu ibusiya togofo. Ko lube sanction d'État irisikama. Irisika sura sudo de. Ko lube menko wulube kule sugu bejo. Ema Putin te nunu lamia. Ngache abise Afrique de la. Meka sanction ta irisikama ngache. Putin nana France ya. Kanaka caméra blanc France ni kuna ngache ka lejoli ke har. Ça veut dire que har ça tiens obese Afrique de de là quoi. Putin nana ya ka caméra ni atete me dumgo ka ayi kalu kelen de ke France kuna ya. Ngache ku ka fembe nyine ka do. U bole ya de Amerique France wole ko caméra do to me France kuna de ko elisita do. Kule be ni ku fara. En ala na kaze ko libe sanction ta irisi so rasu mun be ta malla ibe ala kalka fuko mali olu détail quoi an wana sago ke aw be na domina kongolo dimi do don tumana bi disi dimi be ana kono dimi be ana senkurba dimi be ana to herete ana ndalen be docteur so kono ambe sasini ala de bodo ambe sabi ala de bodo fo ite ka bo anga banala ko anga na medicine wora nyini de anga me no be aka bo hakili ma ha la ilaha illallah akabu hakili mako ako anye mɔgɔ minnu wele k'olu kana Mali bɔ tellement k'u diminen de tɔ t'u la tuguni k'olu bɛ sanction ta irisi kama irisi bɛ Mali la déjà yɛrɛ a ye to yen tellement que u bɛ ko kalama o ni barika bɛ aw la de aw tun bɛ to yen nɔ aw ni irisi ka affronter yen nɔ irisi sɔrɔsi kelen o bɛ se ka ninnu ka sɔrɔsi ba joli de régler irisi ka sɔrɔsi kelen o bɛ ninnu ka sɔrɔsi ba joli ka y'a faamuya b'a la k'u n'u kala tigɛ o bɛ ko kalama o. Ça veut dire que ni Mali de Tunkoku quoi, ça veut dire que ni Mali sera sous de Tunkoku ka bote bote, mais entre ici wole minke tellement que tche ou te obe sranka te me fembeka ou paniquelendo ou jatgelendo parce que o tisse ici là ou ba doni ici digna Mali kono o lube jugu sago ya fenfene galontre fenfena ici ba beda keneka o de la o te fe ici kana Mali kono mais ala ka hine awla ka udara sumaya Mali jo wati de sera ayo abe jo bien here beshi here betle ambe nata France la tuguni wa e fem bela jelen be Mali bolo ni asimi be sans sabake Mali kono yoro France la ba be visa jeni kata Mali la sanu ba mbolo fem be bambolo ani irisi de be kuma ka contrat signé ani irisi tie pétrole mimbe sanu mimbe jama mimbe gagnant aba bo abe dosoro ambe dosoro. Nous, Kerasa, Mbebeta Mali kono. On sera Mali le plus riche du monde. Nous avons présentement sur Kadhafi est Libye que tu as bilai. Nous avons présentement sur bilahi au présent fanabe Mali que au tour de là. Dembe wolo ka du jole sur anye. Et wa de yana kase 18 amabe saradi. Nous avons présentement sur ça veut dire que fem mimbe Mali du kolo duguma. Mali du ronte de abe sera djambe la balo ka djambe balo. Fem mimbe Mali du kolo duguma. Au-delà de nous, il n'a pas Mali au lieu de taille quoi. Quand on a partenaire signé, quand il y a sanctions ta irisi kama, ou bien sanctions ta Mali kama, ou bien sanctions ta irisi kama, na ta okona la ka jiga okona, ou l'oube koule sugu bejo. Anga tu vas la main. Société russe utilisant d'anciens militaires russes basés en Russie, intervenant sur certains théâtre extérieur, de manière anonyme d'une certaine façon, puisque cette société mène des actions de déstabilisation par procuration pour le compte d'autres. Et par ailleurs se sert directement sur le pays en termes financiers. Ko irisimanga intervenu Afrique olu fatien de olu de ça veut que ala olu da olu fane Afrique genge irisi kana intervenu mais pour que na te fait irisi kata Mali la irisi kata on te mais pour que o manin kele imba pour que o te nin kele imba ambe kan yere so au be bonya an fana be bonya mais pour que o te ka kele ban kwa ngana partenaire de nyine a cheni fana joma ya ide ne joma ya ide ha au te ka barake aw te fangwa kele ka ban aw te fe Mali yɛrɛ ka jɔ aw te fe Mali ka basigi aw ka intérêt kama mais ko an kana mɔgɔ wɛrɛ ɲini o kana an ka jamana basigi
o bɛ nin kule bɛɛ la Asimi tulo t'u la o bɛ nin kule bɛɛ la Asimi t'u lamɛn a ka sira t'u la Sogɛl t'u lamɛn a ka sira t'u la nin de ye nin mɔgɔ ninnu ko diya ne ye maliyɛnw an ka Asimi dɛmɛ an ka Sogɛl dɛmɛ ninnu nana jamana sɔrɔ gɛlɛyaba de kɔnɔ buru sɔngɔ ka gɛlɛ Asimi nɔ tɛ Sogɛl nɔ tɛ IBK Faransi Bubu Sise olu de ye nin se an ma yanni an ka bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔ an k'an pasante dɔɔni ka an bolo da an dusu kan ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ça veut dire que an minnu filɛ Faransi yan ni ala na kira sɔnna an kan ka ɲɔgɔn ye samedi don n'an sera yen nɔ ne b'a f'u ye an bɛɛ lajɛlen ka wari bɔ an kun komi kayikaw y'a kɛ cogo min na kayi y'a kɛ cogo min na an bɛna ɲɔgɔn ye samedi don n'an ye ɲɔgɔn ye samedi don kayikaw ye min kɛ an fana b'an bolo don an kun ka wari fara ɲɔgɔn kan ka bila ka taa Mali la an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bi ça veut dire que ka fanga in de dɛmɛ an seko n'an damayira la pour que Mali bɛ se ka wuli ka jɔ Mali binnen don Mali tɛ yen tuguni bilahi mɔgɔ min bɛ se min na an bɛɛ k'an seko kɛ pour que nin jamana in ka lafiya bilahi kayikaw ye min kɛ sigasokaw ye min kɛ anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye samedi don an b'an bolo don an kun an seko mana kɛ faso dɛmɛli min ye an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka bila ka taa Mali kɔnɔ u k'u yɛrɛ dɛmɛ c'est comme ça wa tɔɔrɔ min bɛ Asimi nɔ tɛ dɛ gɛlɛya min bɛ Sogɛl nɔ tɛ dɛ olu nana sɔrɔ yen de pour que an ka bɔ a kɔnɔ a bɛ temps de ta o temps kɔnɔ an ka ta ni hakili ye n'an ko an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ kɔngɔ b'an minɛ minɔgɔ b'an minɛ gɛlɛya b'an sɔrɔ atakiw bɛ caya fɛn caman bɛ kɛ mais an ka kɛ ala kama gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen bilahi a bɛ komi hɛrɛ kɔfɛ gɛlɛya fana bɛ yen an ka sabali k'an bolo d'an dusu kan an ka ɲɔgɔn minɛ sisan tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ waati ye sisan tɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ waati ye sisan ça veut dire que sisan tɛ taɲini waati ye quoi mɔgɔ minnu bɛ taɲini na u ka jɔ jamana ka sauver fɔlɔ et puis Asimi yɛrɛ kan ka état de urgence de kɛ Mali kɔnɔ bilahi ɲangi ninnu bɛ ka kuma cogo min na a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ k'aw ji min an y'o minɛ k'o don kaso la k'o bɛ nin dabadenya la ɲangi ɲɛ kelen ni faratɔ in fana bɔra ale fana bɛ bo fara la Asimi kan ka état de urgence maa o maa bɛ molobaliya la Mali kɔnɔ a bɛɛ ka jɔ fɔlɔ yanni jamana ka sauver Asimi kan k'o degré de ta i y'a faamuya b'a la k'o sariya ta sisan sa état de urgence kuma lankolon fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ka jɔ i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle ko mun yɛrɛ n nana fɛ u ka mɔni yɛrɛ kɔ ko voilà liberté d'expression nin bɛɛ ka jɔ jamana ko ye min ye an bɛɛ ka ɲɛsin o ma ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba lamɛn directement sur le pays en termes financiers et développe des actions de prédation et souvent des violations, des prévarications qui sont identifiées dans tous les espaces où elle intervient. Il y a une menace d'intervention au Mali et l'Union européenne a décidé de mettre en œuvre un cadre juridique pour engager des sanctions contre la société Wagner. L'Union européenne, ko bena sanction, o bena lajɛ ka sanction ta Wagner Mali kama. O cɛ n bɛ tɛmɛ la nafa tɛ e la. N'a t'aw kɔnɔ Ala ka jigin aw kɔnɔ. Anw taara mɛnna. An faso an b'o de défend. An faso an b'a défend. E bɛ mana kan fɔ dɔrɔn de la. Wa u tɛ passé yɛrɛ. Macron dan ye 5 ans de a tɛ passé. Ça veut dire que hari aw k'aw donni jigi quoi. Élection de setɔla filɛ u b'u yɛrɛ kɛ komi olu ye baarakɛlaw ye u b'u yɛrɛ kɛ komi olu bɛ se ka Faransi jɔ paga depuis Macron nana fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Faransi depuis Macron nana lafiya aw yɛrɛ ye gilet jaune ye gilet jaune ye san 1 de kɛ kɛnɛma a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Faransi depuis Macron nana paga ça veut dire que fantan bɛ to fantanya la faama bɛ to faamaya la Macron ta o de ale bɛ waritigiw de dɛmɛ ale tɛ fantan dɛmɛ o de la nɛgɛ tɛ Français si la yan ale bɛ dans 5 ans de ma ça veut dire que élection bɛ na se sisan hari a tɛ mɛn san kura élection bɛ daminɛ Faransi yan i b'i ka minɛn n'i ka kasaw kuru ka taa ni yɛrɛ maa si ka sira t'i la i n'i ka musokɔrɔba dati bannen an ka tɛmɛ olu la an bɛna waraba yɛrɛ la waraba voilà putain ma vidéo bila ka na Sogɛl ka vidéo in tellement ka diyara n ye quoi Sogɛl ye vidéo min kɛ Segu
Non, ma vidéo black na putain. Sogol ye vidéo minke segu. Non ninte. Ah non, Sogol ye gusili kede. Sogol ye vidéo do ke segu nga che. Ko mogo munu be kule la ko élection ka ke. Ko nous sengena ko bo mako. Eh non mais ko che ou frappé de. Wallahi ne ra vidéo in la mais che ka ke che quoi billahi. Che ka ke che. Itenye bo min che li kwa che ka lafia. Billahi. À la putain, ma vidéo black. Autre que une vidéo reste qui couille quoi. Mais là, je ne le vois pas ici. Ma vidéo black, voilà. Il jonga la dia, voilà. Il jonga ta fena. Voilà, attends. Me connecter sans. A kana tigre de maintenant. Soga les minda. Soga les minda, comment ça s'appelle? Politicien courant mouni be couler là ça. Non, nga cha yu guside. A yu faga de quoi. Obe fronto aussi ça. Voilà. Sogel Kokola Maïga. Abe haketo de. Voilà. Faut qu'un gars vidéo un jeu quoi. Tellement qu'à Djaragne quoi. Voilà. Qu'est-ce que. Comment monde est là? Vas-y. Osa ma caman be kuma la. Oh là 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 là. Bon, mbe songa à ma fin quoi. Ça, je vais arrêter. Kuma la nko, il y en a qui parlent beaucoup. Bon, mbe nation wara quoi. Mbe nation wara. Ah non, non, Sogel be dimi bo mo la de. Wallahi billahi Sogel ambi ko bi ambi ko sini. Ambi fe fo lahara. Iye kewale de yira anw na billahi. Iye jigi sigi kewale. Iye de yira anw na Sogel ambi ko. Ça veut dire que on be den ke ni fe ni cogo de la quoi. Sogel Kokola Maïga. A ko mogo munu be kule la. Ko lu de Mali ci, olu de Mali nafolo sunya. K'u bɛɛ bɛ taa kaso la comment taxi min bɛ segu k'u y'a wari bɛɛ sunya u ye ça veut dire que entreprise fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ société fɛn fɛn tun bɛ yen mɔgɔ minnu filɛ kule la bi k'olu de ye Mali faga quoi mais k'u ka dɔ kɛ kule la ye ko b'olu sɔrɔ ɲɛfɛ k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'olu nakun ye Mali jɔ de ye olu nakun ye baara de ye non vidéo in n bɛ na sini quoi sini n'i ye temps sɔrɔ walima wulada in na n bɛ na non tellement que Sogel ye frappe kɛ quoi bilayi n ko comment ça s'appelle? J'ai une toro. Maître Tapo nous au masono. Maître Tapo Boubou Sissé nous. Amion Gindo nous Billa au masono. Tellement qu'il y a eu ce que vous éduquez Billahi. C'est comme ça, Mourobaya. Au Canada, dit Mourossimade. Mali Bana Bebado. Bana Mimbe Mali la Bebado. Anne Alana Katia Mourofora, ala Djougou Sago. Dobe Kangole Ninsomada Jonena. Abla Amérique kaw yambla billahi tellement que nous y on mérite danga de ye quoi Mali tumbe aw bolo ji masro keneya masro lakana masro dongo do kun ka sani biye na folo sunyana baramake foi make aw bekra milliardaire tigi aw nyana ka fantaw to kongo ni manimoto ko la bi an wa docteur so be ka dilan ya famia bal avion be ka san quelques minutes be ka san bara caman de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ne aw nana k'olu tigilamɔgɔw ka cɛ aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn fo voilà n bɛ aw bila yan
ma vidéo nye quoi, nti ka continuer quoi. Mbe au bla peut-être wulada ina nie temps soro. Mais na vidéo kono quoi. Voilà mbe nyoron bolo. Mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo sinon n sigi kun tun ye o vidéo yɛrɛ de tellement que Sogɛl vraiment mali cɛ do quoi bilahi Sogɛl ye cɛ de bilahi hali k'a dan a taara kuma min fɔ Nations Unies na bilahi hali k'a dan a taara kuma min fɔ Nations Unies na wa Faransi filɛ nin ye bi Faransi bɛ k'u ka minɛn cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ Faransi bɛ k'u ka minɛn cɛ ka bɔ yen ninnu bɛ baara de la quoi mais ça veut dire qu'à bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen de quoi dugu minnu minɛnen don k'a ɲini olu mɔgɔw fɛ u ka sabali dugu ninnu bɛɛ bɛ libéré sa irisi bɛ Mali kɔnɔ déjà ni ala n'a kɛra sɔnna dugu fɛn fɛn minɛnen don a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ sisan irisi nana olu ko 6 mois o bɛ Mali ko ka jɛ caméra de b'olu bolo sangolo la jadisi fɛn fɛn mana yɛlɛ moto sanfɛ à partir de 20h o b'o to sanfɛ k'i faga ka fɔ ko e bɛ bɔ dugu wɛrɛ la moto 100 ni kɔ ko bɛ taa dugu dɔ attaquer olu bɛ sanfɛ u ɲɛ bɛ bɛɛ la nka cɔ bɛ mugu jugu jigi u kan k'u bɛɛ faga Mali bɛ jɔ sisan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi mɔgɔ minnu ta ye Maliko ye an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ minnu bɛ ka nin fanga in dɛmɛ an ka to ɲɔgɔn bolo hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an kana da kɛnɛ kan ni min fɔra ɲɔgɔn kɔ a ye ɲɔgɔn wele kɛrɛfɛ o don comment ça s'appelle ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n y'a ka vidéo dɔ ye Jo Bala a ye ne yɛrɛ tan kosɛbɛ ko parce que k'a sera an ka alimami ma ko an bɔra ka kuma bon ça veut dire que ne t'a jaabi quoi parce que bi bi na ne Jo Bala bɛɛ bɛ hakilina kelen na kungo bɛ an da la min ka bon ni an yɛrɛ dama ka kɛlɛ ye n tɛna Jo Bala jaabi n tɛna dɔgɔya ça veut dire que fɛn min tɛmɛna o tɛmɛna quoi parce que n y'a ka vidéo ye CDR mɔgɔ ninnu bɛ ka partager Jo Bala bɛ ka ne frapper mais ça je ne réponds pas an bɛɛ ka ɲɛsin Mali ma o de nafa ka bon bi ni Mali jɔra san an yɛrɛ dama bɛ na an y'a bila da kɔrɔ min na an bɛna ta ye mais en tant que Mali bɛ nin cogo in na ça veut dire que an ka ɲɛsin Mali jɔ ma fɔlɔ o de ye ne ka fɛn ye quoi o de ye ne ka hami ye quoi o temps tɛ anw bolo ni CDR mɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ faso jɔ o de bɛ anw ni kan mais CDR mɔgɔ ninnu comme olu ye ça veut dire que olu ye setanɛw de ye i bɛ setanɛ gɛn ka bɔ i ma i senkɔrɔ de setanɛ bɛ gɛn ka bɔ yen o de la an bɛ fila don olu k'u kɔrɔ o ka vidéo mani lagasa dɔw bɛ yen nɔ ko Arasa ko Bala yɛrɛ non n ye vidéo lajɛ yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga ko Arasa ko a bi caman ko Bala yɛrɛ bɛ min non tellement que Arasa ye mɔgɔ ninnu kɛ saga ye quoi Dani de Paris a ye sympathisant wari fara ɲɔgɔn kan yan ani Arasa tɛ Dani de Paris n'a sera Sakɔ ne yɛrɛ tun bɛ yen sympathisant wari farala ɲɔgɔn kan ka taa hôtel la k'a yira Arasa la ko an ye sympathisant sigi ko an b'i dɛmɛ Arasa ni olu tɛ hakilina kelen na u taara ɲininka ko sympathisant kɔ k'ale tun tɛ ko kalama yɛrɛ ko wari tun bɛ jɔn bolo Dani wa a kɛra cogo di dɔnɔna tɛ a ko k'a tɛ buba fana dɔ yan a laban nin sigi k'a b'o dun Arasa bɔ sisan a ko k'a tɛ ne fana wala ne bɛ ka gosili min d'a kan tellement k'o bɛ k'a tɔɔrɔ a bɛ fɛ u ka mɔgɔw kana négocier ni ne ye a ye Abicha mun ɲininka ko Bala yɛrɛ bɛ min sisan u ka vidéo kɛla dɔ de y'a fɔ de komi u bɛɛ ye sagaw de mais olu tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔnɔ ils sont très petits an t'olu tɔgɔ fɔ ils sont très petits u ka ça veut dire que an tɛ apprenti ku tigɛ dɛ an bɛ chauffeur de ku tigɛ n'an ye Arasa gosi a bɛ komi n'i ye biɲɛ turu sagaw la olu bɛ kule olu sugu bɛ jɔ olu bɛ kule anw kɔfɛ an t'olu jaabi voilà k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu bɛ soli k'an ka vidéo lamɛn k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu b'an ka vidéo commenter k'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ala k'an to ɲɔgɔn ye faso kanu min ye ala se ɲɔgɔn ma ala kana da to an si la ala k'an jɛlen to sanga ni waati bɛɛ ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma an bɛɛ k'an sɛbɛ don Maliko la n'an bɛɛ y'an ɲɛsin Maliko ma Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔ bɛ bɔ tungala taga la dɔ bɛ bɔ jugusagoya la hali denmisɛn minnu bɛ taa da mɔgɔw ɲɛ k'u kun ci k'u ka moto ta dɔ bɛ bɔ nin bɛɛ la sɛgɛn de bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma an balaka minnu b'u t'u yɛrɛ feere dɔwɛrɛ tɛ sɛgɛn don n'an y'an ɲɛsin Mali ma Mali ka jɔ sisan bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni sɔrɔ wa bɛɛ bɛ lafiya c'est comme ça n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya cɛ Ameriki dugu ma jɛ fɔlɔ peut-être n bɛ tila ka e wele kɔfɛ
Voilà. Dɔ bɛ k'an wele ka bɔ Amérique dugu ma jɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo. Inch'Allah. Merci beaucoup la famille.